Zdravo, ja sam Aleksandra i danas vam neću samo pokazati kako se pravi ovi divni postni burgeri, veganski burgeri ili pljeskavica od povrća, već ću vam objasniti i neke veoma praktične stvari, kako da ih stavite u zamrzivač, kako da ih napravite da budu malo privlačni za malu djecu i kako na ovaj način ne ulazite u situacije da kažete pa nemam ništa kod kuće spremno za jesti pa ću pojesti nešto nezdravo. Ostanite sa mnom do kraja videa da poslušate sve praktične savjete. Sinoć sam u vodi natopila 250 grama zelenog sočiva. Ovo sočivo mi je najfinije za ove burgere i znate da uvijek trebate sočivo natopiti preko noći. Na taj način ćete bolje iskoristiti hranjive materije iz njega, jednostavno će biti zdravije, a i sočivo će se brže skuhati. Ujutro iscijedite vodu i stavite samo malo tople vode. Vidite kako ovdje ima malo tople vode jer sočivo će se veoma brzo skuhati, nije potrebno da stavite previše vode. Znači ovog sočivo će se sada skuhati, a mi ćemo za to vrijeme pripremiti druge sastojke. Potreban vam je jedan manji blender. Ja ovdje imam male mrkvice, ali možda ako imate velike mrkve, ovo bi trebalo biti 2 mrkve. Također uzmite 2 veće glavice crvenog luka ili 3 manje i 3-4 češnje bijelog luka. I ovo samo na kratko izblendajte. I ovo stavljamo u zdjelicu. Sada u blender stavljam 120 grama oraha. Orasi će baš dati onako jednu finu teksturu ovim burgerima, to jest pljeskavicama, i baš će dati jedan dobar ukus. Samo ih na kratko izblendajte, ne smiju biti onako samljeveni kao za kolače, već moraju se onako osjećati pod zubom. Stavljamo njih. Moram ovo da provjerim. Evo, sočivo se skoro skuhalo. Čak mi možda trebalo i manje vode. Znači, vode je potrebno samo da onako pokrije sočivo. Ja ću samo pokriti i ugasiti. Sada ovdje stavljam 70 grama suncokreta i njega ću samo na kratko izblendati i njega dodajem u zdjelicu. Dodajem 120 grama krušnih mrvica, 140 grama brašna, 2 kašike sjemena konoplje ili oko 20 grama. Možete, a ne morate ovo dodavati, ovo je zaista opcionalno. I sada ću da napravim čija jaje. Znam da nekome može zvučati čudno, ali zaista je nešto fino. Potrebne su vam 2 kašike čija sjemenki i to stavite u jedan mlin za kafu ako imate ili mlin za začine. Ako ne imate ovaj mlin možete i staviti cijele sjemenke, ali je malo bolje ako se one usitne. I ovdje dodajte samo malo vode, ako da vidim koliko je potrebno, da se tu kao pomiješa. Naravno, ko jede jaja može umjesto ovog da stavi 2 jajeta, ali ja sam baš htjela da napravim veganski burger. I ovo vam je odlično recimo ako ne jedete životinjske proizvode ili tokom posta. I evo vidite kako se ovo već napravilo. Zato se i zove čija jaje, zato što dobijete nekakvu konzistenciju kao bjelanjka. Ovo također dodajem u zdjelicu i pogledajte kako ovo sočivo treba izgledati kada je skuhano. Ne smijete u njemu imati previše vode, jer ako imate previše vode onda ćete morati dodati još brašna. Znači mora biti baš ovako suho i fino. Sada, ono što ja radim je da pola količine ovog sočiva stavim u blender i samo na kratko izblendam. To jest ne treba se pretvoriti u onako kao nekakvu, kako bih vam rekla, pastu, već jednostavno samo malo da se izblenda, a ostatak dodajem tako da ostane ovako cijelo, mada je ono se baš onako fino raskuhalo, tako i da nije baš cijelo. Ovako, znači samo 3 puta trebam pritisniti jer zaista nije potrebno da tu bude previše onako izblendano. Sada ovo dodajem u zdjelicu i sada stavljam i ostatak ovog sočiva koji nisam izblendala. Sada ovdje ide jedna tuba sos paradajza, to jest koncentrata paradajza. Ovdje ima 200 grama. Stavljamo bibera koliko želite. Ja ne stavljam toliko bibera jer mi ovo jede i mlađa kćerkica. Ona ne voli baš previše ljuto, ali ako vam ovo ne jedu djeca, stavite dosta bibera, zaista je fino.
Zatim stavljam origano. Origano isto daje veoma fin ukus ovim burgerima. I stavljam, pošto ovdje ima dosta ove mase, stavit ću baš onako dosta. Stavljam crvenu slatku papriku i stavljam kurkumu. Kurkumu ne morate staviti ako ne želite, ako vam se ne sviđa njin ukus. I na kraju dodajem so. So nisam dodala kada sam kuhala sočivo, znači nemojte dodavati i tamo so, a i ovdje. Dodajem oko 15 grama soli i to bi bilo to. Sada trebam sve lijepo da promiješam i ono što je važno je samo da vam ova masa ne bude previše rijetka. Ako je previše rijetka, jednostavno ove pljeskavice će vam se raspadati tokom prženja. Vjerujte, dogodilo mi se, zato vam kažem. Još nešto ću vas zamoliti, dragi moji, ovako ovi zdravi recepti nisu toliko popularni. Ljudi ih ne gledaju mnogo, a zaista bi trebalo, jer ovo, nemojte misliti ovo je sad nekakav veganski burger, ovo je zaista jedna veoma kvalitetna pljeskavica. Ja ću vas zamoliti da ovaj recept podijelite sa svojim prijateljima, upravo zbog toga jer se ovakvi recepti ne gledaju mnogo. Na mom kanalu se gledaju uvijek najviše oni nezdravi recepti, a znam koliko svima mogu da znače ovi recepti koji su zdraviji. Možete uvesti neke zdravije navike u svoju ishranu i bar za mene, ja mislim da su oni mnogo vredniji nego oni nezdravi recepti koji su ipak nama onako malo privlačni. Zato vas zamoljavam da ako vam se ova vrsta videa sviđa, da se prijavite na kanal i da podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. Ovako, vidite kakva masa mora da bude. Onako počvrsta, jer zaista ako ne bude ovako čvrsta, vidjet ćete, raspadat će se pljeskavica. Ovo bi sada bilo dobro da ostavite u frižider na nekih pola sata, da se ovo malo onako stisne, jer će vam biti lakše za oblikovanje. Ne morate ako ne želite, ali ja uvijek tako radim i nekako mi bude lakše. I nakon što je masa za burgere malo odstojala u frižideru, možemo je oblikovati. Uzmite onoliko koliko želite ove mase, ali tu bi trebalo biti ovako za onako neke normalne burgere. Naravno, ovo možete praviti u bilo koju veličini i obliku želite. Uopšte ne postoji ograničenja. Evo ovako. Ja pravim otprilike ovu veličinu. Ja ću ovo staviti sada preko papira za pečenje, jer naravno većinu ove mase stavljamo u zamrzivač. Ovo vam je jedan veoma praktičan recept kada stavite ovo u zamrzivač i recimo ako nemate vremena za kuhanje. Vi znate da u zamrzivaču imate ove fine pljeskavice ili burgera i nećete doći u izazov da možda nešto pojedete nezdravo zato što eto baš nemate ništa gotovo, da ne možete recimo napraviti ručak ili slično. Pored ovih velikih burgera možete praviti ovako male burgere, male pljeskavice. Vidite. Ovo je baš onako slatko za djecu i ako napravite ovako male burgere, vrlo vjerovatno je da će vam i djeca probati. Ako napravite ovako veće, možda i neće. Znate, ja uvijek pokušavam da nekako sve prilagodim tako da mi djeca jedu malo zdraviju hranu. Dragi moji, pogledajte, ovo je spremno. Imamo velike burgere, imamo mini burgere, mini pljeskavice i ono što ja obično radim je, naravno, napravim 2 ove pljeskavice za jelo i ostalo stavim u zamrzivač. Prvo stavim ovako na ravnu površinu da se zamrznu i onda stavljam u vrećice za zamrzivač. Pripremite jednu širu tavu i dobro je zagrijte prije stavljanja ulja. Na taj način vam se burgeri neće lijepiti za tavu iako ima malo ulja. Sada je ovo fino zagrijano. Stavite malo ulja, ne previše. Smanjite temperaturu na neku sedmicu. I ja ću staviti 2 burgera. Kada budete ovo pravili sa zamrznutim burgerima,
morate smanjiti možda na 6 pa i 5, vidite. I onako stavite da se ovo lagano prži, jer ako stavite na veoma jaku vatru, unutra će vam ostati sredina zamrznuta. Znači na veoma laganoj vatri i malo duže. A naravno ako stavljate u pećnicu, možete odmah staviti zaleđeno onako u pećnicu bez odmrzavanja. Ovako, nakon nekoliko minuta bi trebali ovako biti zapečeni. Pogledajte. I evo vidite kako je ovo već fino pečeno. Pogledajte. Jao, kako je lijepo. Vidite. Da probam. Kako je dobro. Znate koliko je ovo bogato ukusom, onako kada jedite, kada to zagrizete, baš onako nema čega nema. Jao, kako je dobro. Još jednom vas zamoljavam da podijelite ovaj video sa svojim prijateljima i da se prijavite na kanal, jer znam da ovakvi zdravi recepti nisu baš popularni, ali ja želim da vama pokažem ono što zaista smatram da je vrijedno. Želim da ono što smatram da je dobro za moju porodicu, da vi imate priliku da napravite i za svoju. I nadam se da ako vam se ovaj video sviđa, da ćete mi ostaviti jedan like ili komentar, a za ostale recepte posjetite moj kanal na YouTube-u. I na kraju, naravno, buon appetito!